wamefanya na hatukuwa tunatarajia. Wajane waliopoteza waume zao mikononi mwa majangili katika bonde la Kerio ambao sasa wanaishi eneo la Kiptoror katika kaunti ya Trans Nzoia wameomba serikali kuwalipa fidia kina mama hao. Wanasema kuwa tangu waume zao wauliwe na majangili hao maisha yao yamekuwa magumu zaidi. Kulingana nao, hawajapata msaada wowote kutoka kwa serikali. Ule tulikuwa na kama wazee wetu pile waliwawa na bandits, tukakuwa na shida mingi sana. Tukaona tukasema tufanyaje ndio tusaidie hao watoto wadogo ambao tuliwachiwa. Tukaona leo twende Trans Nzoia angalau tupate kibarua ya mashamba kubwa kubwa ili tulishe watoto wetu. Wakati tuko tunaomba msaada kama ya watoto ya basari, hatuwezi kupewa kwa sababu hatujulikani. Kuna wenye wanatangulia kwenda hata wengine licha ya hao wanaanza kujiandikisha ya kwamba wako wajane lakini si wajane. Wengine wanasema ya kwamba wajane hawako lakini sisi tuko. Sisi katika idadi hii ya wamama 38 tukiungana kila siku kwa ajili ya kuwaza na kuwasua kwamba tufanye nini na hao watoto wasikunywe pombe, watoto wetu wasiingie katika tabia isiyokuwa nzuri, tabia ya kunzi. Sasa ukiona kama kuna China ambayo tunakataa inaitwa Gen Z, na hao watoto ambao tumewalea wakijiunga katika hii mambo ya kunzi, hatutaishi na hatutakuwa na amani kama wamama kwa manyumba, na hata serikali yetu hawatakuwa na amani. Mhandisi mmoja